देखो गोटे पिला पागल हो जाइए केमिति गीत चाकना पाकना रे जीवन कथा रे देखंतु गुडू बोली गोटे पिला मुंड फुंड घोड़ी कौन करछंती होला मालो मो मुंड घोड़ी या हमर देवर जी देखंतु केमिति देवर जी गाओ गीत गाओ रोबोट ଭଲ ଗୀତ गा हाय नमस्कार मु सस्मिता मोर यूट्यूब चैनल क्यूट सस्मिता स्वागत आपण माने समस्त केमिति अछंती आ मु तो बहुत भल रे अछि आ खुशी रे भी अछि देखंतु ए पिलाटा बहुत गीत गाउचंती तम वीडियो कमेंट रे कहिबे आको गीत केमिति लागिला ठीक अछि किमान सागर भाई को भी ये टपे देबे हला के मन तो गा गा आ कोन गाइबो गाय परबे नै आ टिके गा कोन गाउछ गा तमे गा टिके गा ना आ गाय परबे पाठी देखंतु गुआ की हो पिलेडा अरुआ छेली गयो ना गुआ की हो छेली गयो ना गयो छेली गयो ना बोता गो ए आ कोन कहबा गुड ना कहबा नै ना नखडा काई खाइ खाइ नै कोन खाइ छ आज को खाइछि माछ तकारी साग समस्त देखिए मटन तकारी भोग माछ आलू तकारी मटन चिकेन भात डाली आउ जाइथिलो कोर जाइथिलो आज बिल्लू को जाइसे आलू बाधा भी पड़े हां जो बादाम पड़लो केते केते मारी मी एक कथा आ केते बादाम पड़लो आ एक कथा कहि परबी और क्या हौ तम स्कूल जाय नै गेदी आज रविवार अछि तो को मास्टर पढ़े बको मते को मास्टर पढ़े रविवार भूली रविवार को मास्टर पढ़ेगा हौ आउ तमे को कलर शर्ट पहन छ मु जाने को कलर देखि बहुत लंबा पिलाटा बिचारा से को कथा इंसल्ट करियानी पिलाटा ना इंसल्ट करियानी हला लाज लागियो आ कोन को गोटे आज आ सांग मानु कोन कहयो माता मानु किछ कहि दे सांग माने भलो छ नमो कहि टिके को ना किछ कहि तुमर भल लग दियराटा टिके जीप लंगा वाली मते फेर कोल आज तो जान के पास्ता दे मार दे हां आ गोटे भल कथा आ हम गुडू आजी समस्त को ठंडा आनी दे छंती हला आस्ता ठंडा आनी छंती 50 टका हला आ कोन कहबो जिया छत चुटी रे पाट आ कोन कहए को समस्त को कोना रोसे हांडी कोन रोसे आज ठाकुर जीवे हां गीत गा गली ना तमे सारी ना मु ख्याल पके सारा तापर देंग बोल बोल झूल रे बोल ना गोबिल ना रहिथा मोर ख्याल पड़ो हां गा हमें एटी खरा बेले सोई की मस्ती करछु तीन जन जाके ए समस्त खाई खाई हां लूडो खेल के बसी गुडू तीनटा गेम खाइला तमे दीटा गेम खाइला मु गोटे गेम खाइ आ साप खेलतले तीनटा गेम तीनटा दीटा गेम तमे मु गोटे गेम ये नागिनी गीत गाइ दे नागी दोय मु ख्याल पड़े मन पता भल हां निशा राती मोटा देखा समस्त ना देखियो ना ना निशा राती आखि बंद कर दियो ना ना ओने वाले गीत भी बोल परिबे ना पार्टी घड़ी पे ना सेतिक थाउ आम वीडियो सेतिक थाउ ना ना रुह रुह तमे तमे कहू ना ना कहि परिबे नागिनी ना मु ना हा किनी ना आ किनी सिकिनी नागिनी तो मोटा बोलते देखाओ काढू ना एटा गरम होती ना खरा दिन काढिबनी ना लेबनी पैसा गुरे दे हम गुडू पळेले से जाइचंती कोन आनिया पई जाइचंती आउ आपण माने समस्त केमिति अछंती मु तो वीडियो पोस्ट करि पर नथिले टाइम नथिला ये बोलो कटि गेला कि जे दाढ़ी कमाई ना दे से दाढ़ी कमाइबे एइटर किने की एटा कोन एटा लेजर लेजर रेजर लाइट नाही तमरा कोडी करिया आउ आमे खाइनु
ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଭାତ ଛୁଇଁ ଭଜା। ହଁ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ମାଛ ଭାତ ଛୁଇଁ ଭଜା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତମକୁ ଦିଅ, ଯଦି ଜ୍ୱର ଧର ଝିଅ, ହେଇଛି ଝିଅ। ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହବ। ଧର ରହିଥା କାଟିଦବା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡୁ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଝିଅ ମାଟି ବସିକି ଧରିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେମି ହେଲା ଯା ଧୋଇକି ଆସିବ ଏ ବୋଉ ଡାକନି ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକ ନହେଲେ ଫୁଟେଇଦେବି ସତରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୋଉ ଆଉ ଆମର ବୋଉ ଖାଇନା ଏବେ ବାପା ଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବୋଉ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଗୁଡୁ ବି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖାଇନି ଆଉ ତମ ନା ସସ୍ମିତା ରାଉତ ନା ଭାଇ ବି ମୋ ନା ପ୍ରୟାସ ରାଉତ ତା ନା ପ୍ରବୀଣ ରାଉତ ମୋ ବଡ ଭାଇ ନା ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ କିଶୋର ରାଉତ ମୋ ବୋଉ ନା ବୀଣା ପାଣି ରାଉତ ମୋ ବଡ ବୋଉ ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହ ତମ ସ୍କୁଲ କଥା କୁହ ସ୍କୁଲ କଥା ମୋ ସ୍କୁଲ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ସ୍କୁଲରେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ପଢୁଛି ହଁ ହଁ ସେଇ ଗୀତଟା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଟୁ 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 ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପଢୁଛି ଟୁ ଗାଉ ନା ଟିକେ ଗା ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2ଟା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମନୋଜ ସାର୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ପ୍ରଧାନ ତମ ସ୍କୁଲରେ କୁହ କ'ଣ ଚଗଲା ହୁଅ ମୁଁ ଚଗଲା ହୁଏ ମୁଁ ଆଉ ଚଗଲା ମୋ ନା ହଉନି ଗୁଡୁ ମୁଁ ଭାରି ଚଗଲା ହୁଏ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ନା ରଶ୍ମିତା ମୋ ଭାଉଜ ଖାଲି ଚଗଲା ହୁଏ ନା କୋଉ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଯାଏ ନା ମୁଁ ଏଠି ବାଦାମ ବିଲରେ ପଶେ ହଁ ମୁଁ ଚୁଟି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ସଇଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେତିକି ଥାଉ ରୁହ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଘରେ ବସି ଶୋଇକି ଆଜି ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦେଖ